Garlic yan guys. Try natin. Tapos chicken. Chicken meat. Ayan, powder sa tapos. Ating gulay. Ating tubig. Lagyan natin ito. Ating enough seasoning. Light soya. Light pepper. Lagyan na natin ang ating corn flour guys. Sticky na siya. Tapos dagdagan natin ang sesame oil para siya mabango. Ayan, kumulo na siya. Lagyan natin itong ating eggs. Dalawa lang yan guys. Luto na yan. Tapos lagyan natin ito na natin fried onion. So, bango niya guys. So ayan. So ayan. Thank you for watching guys.